हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आदर्श नीति शिक्षा यूट्यूब चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स आज आम मैंने जाना कुंभ राशि व्यक्ति मानक ए 2026 जनवरी मासरे आपण छटी कथा गुप्त रखिए। आपणकर जीवन में जदि समस्या आसूची समाधान किपरि पाइबे एवं कौ छटी कथा निहाती भाव में गुप्त रखा आवश्यक रही। आपण राशिधिपति ग्रह किए एवं से ग्रहों कौन रही प्रतिकार जहाँपे आपण जनवरी मासटी बहुत उत्तम रहिबो बा वर्षर प्रथम मास जदि भल रुहे तो पूरा वर्षटी आपण भल रही। जाना चाहूँ पूरा वीडियो को दयाकोरी शेष पर्यंत देखूँ। ता पूर्व जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्रथम सब्सक्राइब करूँ और सहित वीडियो जब भल लगे लाइक टे अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्टदेव ना निहाती भाव में लिखुँ। निहाती भाव में आप वीडियो को अन्य मानक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना देखूँ कुंभ राशि व्यक्तिशेष आपण जीवन में कौन सब सिक्रेट रखिए। आपणकर शत्रुनाश किपरि हेबो आपण कहीं एते दुख कष्ट पाउछंती। देखंतु प्रत्येक व्यक्ति पाखरे किछि ना किछि सिक्रेट थाए जहाँकि सेमाने काहाकू कहिबाकू पसंद करती नाही बा सेमानकर किछि गुप्त कथा किछि शेयर मध्य बेले बेले मध्य करि दियंती एवं हैरान मध्य हुअंती शत्रु मध्य बढ़ंती। जहा द्वारा कि कुंभ राशि व्यक्ति आपणकर तीनोटी नक्षत्र रु जेकोसी नक्षत्र रु गोटिए होना कहीं आपणकर जीवन में समस्या कहीं आसूची। अलग राशि अपेक्षा कुंभ राशि जीवन में किछि भिन्न धरणर समस्या आसूची। बेले बेले एपरी हुए देखंतु किछि व्यक्ति आपणकर किछि आपनको किछि सिक्रेट मध्य से कहती आउ आपण को लगे जे आपण मध्य आपणकर निजर दुख असुविधा जहाँ रही तांकु जणाई देबे परे मध्य आपण ही विपद रे पड़िबे। एही भली किछि समस्या कुंभ राशि व्यक्ति जीवन रे आसीची। तेणु आपणक जीवन में जदि एसबू आसीची आपणकर छटी कथा निहाती भाव में गुप्त रखिबे एवं से क्यों छटी कथा आपण आसतु जानिबा आपण माने मध्य जानिबा जहाँद्वारा कि आपण जीवन में मध्य बहुत किछि भल प्रभाव पकेब। जदि वीडियो को देखा चाहूँगी निहाती भाव में जदि जीवन परिवर्तन करने को चाहूँगी ए वीडियो को निहाती भाव में लास्ट पर्यंत देखंतु शुणंतु सबकिछि बुझीपारे जानीपारे। प्रथमे आसतु जानिबा जे आपण जहाँ भी दान करुछथि कुंभ राशि व्यक्ति विशेष देखंतु आपण जहाँ दान पुण्य करुछंती सेवा कार्य करुछंती बा कोनोसी दुखी लोक को किछि साहाय्य करिछंती ताकू सिक्रेट रखंतु। देखंतु गोटे रही ना डाहाण हाथ दान कले बाम हाथ मध्य जानिबा कथा नुह। तेणु आपणकर पड़ोसी बा जेकोसी बंधु परिजन तांको आपण जणैबा कौन आवश्यकता रही। देखंतु यह मु कहूनी महापुरुष मानकर वचन यह हूँ सत्य अटे। तापरे दुई रे रहिले कि आपणकर निजस्व विचार निजस्व चिंताधारा आपणक मन रे कौन स्थिर करिसंती। समस्तक जीवन रे किछि निजस्व विचार थाए सेही भली भाबरे किंतु कुंभ राशि व्यक्ति जो व्यक्ति विशेष रहिले सेमानक जीवन रो चिंताधारा अन्य मानक सहाय्य करिबा अन्य मानकर उन्नति करिबा एही भली किछि चिंताधारा थाए किंतु से माने विपरीत फल पाइथांती। आपण जदि कथारे सहमत आपण माने निहाती भाबरे कमेंट करिवे। कौनसी विषय को निजस्व जो रही चिंताधारा बा निजस्व विचार से जहाँ भी हो जमती कि उदाहरण आपणकर शिक्षा क्षेत्र हो पारिवारिक हो राजनीति हो जेकोसी आपणकर निजस्व विचार काहाकु मध्य बाध्य करिवे नै। आपणकर विचार ठीक होई पारे बा भूल होई पारे। आपणकर पर्सनल मंतव्य आपणकर जदि सेतिक आवश्यकता पड़े निजर लक्ष्य बा निजस्व विचार अन्य मानक शेयर करेंगे। तापर रहिला कि 3 नंबर रहिला आपणकर गोल गोल होची कोन लक्ष्य। आपणकर गोल बा लक्ष्य जो लक्ष्य को पूर्ण करिया पे आपण बहुत कष्ट करि सारिछंती एवं आपणकर लक्ष्य हासिल हेइनी जो पर्यंत आपणकर लक्ष्य हासिल हेइनी अन्य आगे केबे भी प्रकाश करंतुनी आपण सफल पाइबेनी। किंतु सफल पाइले मध्य बहुत विलंब रे पाइबे बहुत कष्ट करिया पड़िबो। कारण देखंतु आपणकर लक्ष्य को जदि आपण समस्त आगे शेयर करिया को लागि जिवे ना देखंतु आपणकर लक्ष्य हासिल हेबा तो कष्टदायक हबो एवं एहर मूल कारण होची गोटे एकाग्रता कमी जाए बा निजस्व गोटे जो किछिटा मजबूतपणटा आपणकर कमिजिव बा निजर लक्ष्य बा बड़ लक्ष्य रही सिक्रेट रखंतु। फास्ट आपणकर निजर लक्ष्य को पूरण करंतु तापर आपण मध्य अन्य मानकु शेयर मध्य करि परिबे
ଏବଂ କିଛିଟା ସଫଳତା ପାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ଏବଂ ଚାଲାକି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେଟା ନଥାଏ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଥାଏ, ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବା। ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେହିଭଳି ଆପଣ ଡେଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଡେଲି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି କି ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି କି? ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ କମଜୋର ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି କଥାକୁ କାହା କଥାକୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି କଥାକୁ ସିକ୍ରେଟ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନରୁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରରେ ସେ ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ସିକ୍ରେଟ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁନି। ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଛି ବା ଯେଉଁ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲା ପରିବାରର ସମସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପରିବାରର ସମସ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି। ଏମିତି କୌଣସି ପରିବାର ନାହିଁ ଯାହା ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ବା ବାହାର ଲୋକ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାହାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କେବେ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ କମଜୋର ବୋଲି ଭାବିବେ ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।